Psalm chapter 84 verse 10 देवाचे उतार आज म्हणटा की Psalm chapter 84 verse 10 the word of God says, तुझ्या अंगणांकडसो एक दिस for a day in your court दुसऱ्याकडेन काडच्या 1000 दिसा प्रासड बरो is better than 1,000 days elsewhere. या रजेच्या दिसांनी In these holidays, ताबोर आश्रमात एक विशेष कोंगणी रिट्रीट मानून हाडला. at Tabor Ashram there is a special Cockney retreat. एक इनर हीलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीट जावन आसा. It is an inner healing deliverance हांव आणि retreat. आमचे सगळे टीम I and my entire आणि team प्रत्येक फादर मॅथ्यू इलेवेंगल आणि सगळे ताबोर टीम and Father Matthew Elevengal and the entire Tabor आणि team सगळे याजक and other ही priests रीतीर चलोन व्हरताले will conduct it, आणि विशेष पेकोणी खातीर मागणे आसतले. and there will be special healing prayer. या सणेकली या सुटेच्या दिसांनी Come specially in these holidays 12 ते 15 तारीख पर्यंत from May 12 to May 15. सांगा एकामेकाक Say this to one या another. कुटुंबादर जणेकली सांगाता मेळोन Come together with your family.